tenemos el honor esta tarde de inaugurar el 8 seminario con uno de los mejores arquitectos franceses del momento y sobre todo en vivienda. El señor Leclerc es arquitecto, pero también es urbanista. Y no habría que hacer distinción entre arquitecto y urbanista, pero vamos a ver que es muy buen arquitecto y muy buen urbanista. Es caballero de la Legión de Honor, caballero de la Orden de Artes y Letras y del Orden Nacional de Arquitectos de Francia. Tiene un montonazo de premios y reconocimientos. Como me ponga a enunciarlo, no paro. Es una cosa terrible y, bueno, y es normal cuando uno observa su obra, ¿no? Es espectacular. En ese sentido, la arquitectura y diseño urbano de François Leclerc se inspira y se deriva de la exploración del lugar y el movimiento de sus distintos usuarios. Para estos usuarios trata de transmitir su entusiasmo por la ciudad, buscando la calidad en el espacio. Tras años de experiencia en Lille, Marsella, París, Lyon y Burdeos, observa empíricamente el territorio abandonado y necesitado de nuevos usos para dotarlo de una nueva vida sin sesgos ni conceptos preconcebidos. Se posiciona a sí mismo como un tutor en las etapas iniciales para establecer y equilibrar positivamente a los urbanistas criticados a menudo por ser demasiado ordenancistas. Sus convicciones urbanas y arquitectónicas se han forjado a través de su larga experiencia en diferentes proyectos de equipamientos educativos, oficinas, viviendas, como en grandes operaciones de rehabilitación, como puede ser la de Lyon. François Leclerc dedica a reactivar la habitabilidad y las percepciones del paisaje a través de la relación mantenida entre el lugar, paisaje y los edificios que son conscientes de su entorno. En este sentido, es precisamente donde ha radicado su docencia en la Escuela de Arquitectura de la Ville et des Territoires de Marmelle-Val, en el control y precisión de las distintas escalas de los diversos usos de la ciudad, más que en su forma. En su oficina le gusta rodearse de equipos multidisciplinares, integrados por economistas, paisajistas, especialistas en ciencias políticas y geógrafos, entre otros. Su equipo contribuye al desarrollo de estrategias en territorios emblemáticos como la Défense, Grand Paris o Euroméditerranée 2. De este modo, amplía y conjuga distintas disciplinas, la economía y la geografía, el planeamiento urbano y la escenografía, los sistemas hidráulicos y el paisaje, lo sostenible y lo fugaz. Bueno, sin más, os dejo con el magnífico arquitecto François Leclerc. Je suis désolé, j'ai parlé français, mais j'ai deux traductrices, il faut au moins ça. Donc Martha, que vous connaissez, et Florence, qui travaille avec moi, entre autres, je parle trop vite déjà, non? Entre autres sur le projet que j'ai la chance de faire à Málaga, et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'être ici. Hola, buenas tardes. Él va a hacer la presentación en francés porque no habla español y vamos a estar para traducirle y apoyarle. Yo que estudié aquí en la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Málaga, y Florence, que trabaja con él en el estudio, y va a presentar distintos proyectos que ha hecho y también el que tiene la suerte y tiene el placer de hacer en Málaga, del cual está muy contento de poder hacerlo. Donc je suis architecte et urbaniste et je vais montrer à travers quelques projets la relation intime entre ces deux disciplines, quelle que soit l'échelle.
Él es arquitecto y urbanista y va a mostrar a través de sus proyectos la relación íntima que hay entre estas dos disciplinas, sea cual sea la escala del proyecto. Sorry, c'est quoi là? Attends, je mets depuis le début. Ouais, je fais pas de conférence à l'envers. C'est bien là, c'est bien. C'est bien. Non? Voilà, tout ça. Je vais parler du Grand Paris, qui a 10 ans cette année, comme un projet très large, très grand, inventé par un président français qui s'appelait Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Et donc, il a invité 10 équipes internationales dans lesquelles nous étions pour réfléchir à ce que peut devenir une très grande métropole. Va a empezar hablando de un proyecto que se llama el Gran París, que lo inició el expresidente Nicolas Sarkozy. Invitó a 10 equipos de trabajo para investigar y averiguar lo que podría ser el desarrollo de un proyecto de gran escala. On était finalement 10 équipes, dont 500 personnes, qui ont travaillé sur ce sujet pendant beaucoup d'années. Et finalement, le résultat, c'est que les très grandes villes ont des logiques de développement très complexes qui ne peuvent pas se dessiner. Ce qui peut se faire, ce sont des transports, donc c'est une logique d'infrastructure. Le reste, ça correspond à une multitude de mesures qui viennent s'appliquer sur un territoire. Bueno, que antes no lo he dicho, que era el 10º aniversario, o sea, que llevan 10 años, 10 equipos, que en total serían más de 500 personas trabajando en este proyecto, de averiguar cómo es de complejo el desarrollo urbanístico y de una gran metrópolis como es París, que tiene unos 12 millones de habitantes. Entonces, la primera etapa sería basarse en la infraestructura, ¿no? Y ver a partir de ahí cuáles son las medidas que puede desarrollar una ciudad para su desarrollo. No me olvido nada. Donc, dans un premier temps, je vais parler de 4 mesures qui m'ont semblé essentielles, que l'on a fait dans mon équipe, qui m'ont semblé essentielles pour une transformation du territoire, mais sans le dessiner. Sí, porque él, su equipo de trabajo se ha basado en 4 grandes medidas esenciales que definen cómo se va a desarrollar ese gran desarrollo urbano, pero sin dibujarlo. O sea, él plantea 4 medidas que no son el dibujo de esto va por aquí, esto va por allá, sino... Alors ici, c'est le vrai plan du Grand Paris. Ça, c'est le vrai plan du Grand Paris, c'est-à-dire c'est le plan de métro qui a été inventé avant et qui se construit actuellement avec un investissement de 40 milliards d'euros. Este es el plano del Gran París que ya estaba hecho antes de proceder a esta invitación de los equipos, que se está desarrollando ahora mismo y que tiene un presupuesto de 45 millones de euros. Sí. 45 milliards. Mais très cher, très cher. Oui, alors, dans la première mesure que nous avons proposée, c'est de dire que c'était d'abord un sujet de gouvernance. C'est de dire que 12 millions d'habitants, c'était pas forcément une grande ville qui s'appelait Paris, avec 2 millions d'habitants, et des tas de petits villages tout autour qui s'appellent la banlieue parisienne. Mais c'est de dire finalement qu'on a la possibilité de rassembler des villes pour avoir l'équivalent de ce que l'on voit là, donc Anvers, Gênes, Oslo, etc. De dire que c'est la relation à la métropole est d'abord une histoire de gouvernance.
Para él la primera medida es que hay que tratar es lo que es la gestión de todo ese, que no es solo la ciudad de París, sino que él va a conectar distintas ciudades a las afueras. Entonces él hace este símil como que conecta ciudades de este tamaño, entonces hace toda se trata de gestionar, de dirigir, de cómo tratar la gestión de todo, de cómo se van a hacer estas conexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Donc c'est une suggestion, un système qui est en train de se mettre en place. Es un sistema que se está poniendo en marcha ahora mismo. Là, autre sujet, c'est que le logement en France est très mauvais. À Paris, il est très petit et il y a beaucoup de nécessité de logement. Je crois que c'est de l'ordre de 60 000 logements nécessaires par an dans la région parisienne. Como primer punto de partida, saber que en París lo que es la vivienda es muy mala y muy pequeña, según lo que comenta. Dice que al año hacen falta 60.000 viviendas al año, entonces se trata de mejorar esta circunstancia, porque ahora mismo en París lo que se ve es que las viviendas son muy pequeñas y no hay calidad de... Alors notre proposition, là, c'était de dire que le logement, c'est aussi une affaire individuelle. Ce ne sont pas que des grands immeubles, mais c'est la possibilité de transformer les tissus, même un peu compliqués comme ça. Lo que ellos valoraron es que no se trata solo de hacer grandes edificios, sino investigar este tejido de las viviendas individuales y ver cómo se teje y cómo se van desarrollando y cómo se conecta con... Donc plus de la moitié du territoire construit dans la région parisienne est fait par du logement individuel. Donc c'est une possibilité de densification considérable qui n'est pas utilisée, et donc il faut donner une certaine liberté à tous les propriétaires de ces petites maisons. Dice que más de la mitad de las viviendas en las afueras de París son de viviendas unifamiliares, individuales. Entonces, el investigar de cómo densificar este territorio. Autre sujet, c'est l'histoire du transport. Effectivement, on va faire des métros très chers qui vont mettre beaucoup de temps à se faire, mais en attendant, il faut inventer d'autres systèmes. Que la primera base de este desarrollo son los medios de transporte, que sería de las 4 medidas esenciales, la segunda que él implantaría serían los medios de transporte, que están haciendo ese metro muy caro y que va a tardar mucho, pero a día de hoy necesitamos una respuesta más efectiva. C'est pour cela qu'on a étudié, et ça va peut-être se faire, la transformation d'une autoroute qui est la plus encombrée d'Europe, qui va de Paris à Eurodisney, pour savoir comment une autoroute peut devenir autre chose que ce qu'elle est. Que lo que han estudiado es cómo sería la transformación, se han centrado en investigar la autovía que va desde París a Eurodisney y voir comment ça fonctionne. Non, c'est de dire de transformer une autoroute autant par rapport à ce qui roule dessus que par rapport à ce qu'on construit autour. Dice que, o sea, transformar la autovía no solo con lo que circula encima, sino lo que se desarrolla alrededor de ella. Je vais très vite. Donc, c'est des autoroutes assez anciennes. Son autovías esenciales. Qui ont servi à construire les villes nouvelles de Paris. Que han servido para ir construyendo las nuevas ciudades de París. Autoroutes des années 60-70. Autovías de los años 60-70. Et qui ont été très densifiées depuis. Donc ça s'est beaucoup construit autour. Que se han densificado muy rápido, que han construido mucho alrededor.
Et actuellement, c'est des autoroutes qui sont bouchées, comme on dit, vous voyez, bouchées? Sí, atascadas. Sí, que son autovías que a día de hoy están completamente atascadas. O sea, Donc, ces autoroutes, c'est non seulement ce qui roule dessus, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Et vous voyez les références de Madrid, entre autres. sí, dice que no es solo lo que circula, lo que serían los medios, sino lo que se desarrolla y toma el ejemplo de Madrid. La imagen de abajo. Ces autoroutes, c'est les nouveaux grandes avenues de la métropole. Que estas autovías ya no son un medio de transporte, sino que son las grandes avenidas de esa gran metrópolis. Et de dire que finalement, c'est aussi la possibilité de faire circuler beaucoup plus de monde, mais différemment. Se trata de hacer circular mucha más gente, pero de otro modo, no simplemente ir y ir. Donc ça, c'est un exemple espagnol, à Madrid, qui est très en avance sur le sujet. Este es un ejemplo de Madrid que está muy avanzado sobre este tema. Mais ça existe aussi à Istanbul, en Turquie, También existe en Estambul, en Turquía, à Curitiba, au sud du Brésil. en Curitiba, en el sur de Brasil. Et donc, on a fait ces petits dessins pour montrer que l'autoroute classique pouvait devenir effectivement une autoroute avec des couloirs de bus. Han hecho estos pequeños dibujos que demuestran que la autovía clásica puede convertirse en una autovía con carril de autobús. Avec des gares pour ces autobus qui sont des centralités dans la métropole. Con estaciones que son centralidades en esa metrópolis. Des gares même au milieu des autoroutes. Plantea también estaciones mismamente en medio de la autovía, de este eje de conexión. Et ça, c'est donc l'étude sur la compétence d'une voirie à pouvoir recevoir beaucoup plus de gens transportés. Sería estudiar la competencia de esta vía para poder transportar mucha más gente. Il faut savoir qu'une voiture transporte 1,1 personne en Île-de-France, en région parisienne. En la región parisina, la estadística dice que cada vehículo transporta 1,1 personas. Donc je ne suis pas du tout contre les autoroutes, mais contre l'usage que l'on en fait du point de vue de l'individualisme automobile. Dice que no está en contra de las autovías, sino del uso que se les da, que se hace un uso individualista del coche, sino hacerlo más. Et en plus, c'est la possibilité... Non, c'est trop compliqué tout ça. Trop compliqué. Non, mais voilà, je montre quelques images de la transformation de ces autoroutes avec cette ligne rouge pour transporter les autobus nouveaux, et les taxis, etc. Et en même temps, les nouvelles urbanisations qui sont tout autour. Bueno, dice que no quiere extenderse más porque es un poco complicado todo esto, entonces que muestra unas imágenes, entonces que en esta imagen se ve la línea roja, que sería ese paso para los autobuses y los taxis, que haría más fluida todo ese eje, y cómo se urbanizaría a los lados, aglomerando todo y dándole mayor intensificación. Là, par exemple, les centres commerciaux qui n'existent, qui ont beaucoup de problèmes en France, savoir comment on peut leur réinventer une histoire à travers les modifications, c'est-à-dire de faire des nouveaux centres dans cette banlieue large. Sí, en estas afueras que son tan extensas, donde a lo mejor tienes aislados unos centros comerciales, es estudiar cómo se puede hacer para hacer de esos centros que ya existen un nuevo punto de atracción y donde desarrollar ciudad ahí, utilizando los medios que ya hay, o sea, optimizar. Voilà, de dire que c'est une transformation progressive, donc état actuel. Es una transformación progresiva, este sería el estado actual. Quelques promenades au bord de la Seine. Algunos paseos al borde del río de París, la Seine. Des arbres et des bus. Con árboles, con autobuses, con... Il n'y a pas les bonnes images. Et même les piétons qui peuvent traverser les autoroutes avec des feux rouges. Y sería también dar la posibilidad a ese peatón que también pueda cruzar esas grandes autovías. Alors, autre sujet,
assez compliqué, c'est que la température de Paris est en train de monter, comme dans toute l'Europe. Otro punto, recordemos estas 4 medidas, es el clima, y es que la temperatura de París ha subido 2 grados. No. On a travaillé, pardon. No sé. Non, comme en Europe, pero en Oui. Paris c'est 2 grados, sí. Mais bon, moins chaud qu'ici, je vous rassure. Non, mais l'idée, c'est en travaillant avec des scientifiques, on a regardé que la température entre le centre-ville de Paris et les forêts qui existent à côté, ça peut varier de 8 degrés au même moment. En el estudio de estas 4 medidas trabajaron con unos científicos analizando los climas y eso, y entonces se dieron cuenta que podría haber una variación de hasta 8 grados entre lo que era el centro de París, el centro de la ciudad, y las áreas arboladas de bosque, vegetación de las afueras. Que había 8 grados de diferencia de temperatura. Donc le principe, c'est de dire qu'on peut augmenter considérablement la forêt dans la région parisienne, de la même manière qu'il faut planter radicalement et très fortement tout ce qu'on peut sur les toits, dans les squares, dans les rues, etc., pour faire baisser cette température. Entonces, ellos lo que plantean es que hay que reforestar y plantar más vegetación en todo este desarrollo urbano y en las afueras, hacer como pequeños bosques, parques, y también utilizar lo que son las cubiertas, las terrazas, hacer un ajardinamiento para tener estos beneficios a la hora del cambio climático. Et de planter des forêts, cultiver des arbres, c'est aussi l'idée d'avoir une production de construction autour du bois dans cette région-là. Sí, ellos plantean que aparte de mejorar lo que es el clima, sino crear como plantaciones de árboles, ¿no? Una fuente de madera que permita desarrollar una autoconstrucción con un consumo de proximidad de construir en madera. Entonces, que eso haría, no solo beneficiaría el clima aportando más densidad arbórea, sino permitiría desarrollar un nuevo tipo de construcción en madera, bueno, nuevo, o sea, potenciarlo. C'est-à-dire 25% du CO2 est produit par la construction des bâtiments. Que un 25% del CO2 que se libera está producido por la construcción de edificios. Et l'utilisation du bois, alors c'est peut-être le nord de l'Europe qui est plus judicieux par rapport à ça, mais l'utilisation du bois est quelque chose de très utile. Dice que, bueno, que el norte de Europa está mucho más desarrollado en ese tipo, pero tipo los países escandinavos, pero que sería de implantar una filosofía en la que el desarrollo en madera sea cada vez más utilizado. Donc on travaille maintenant depuis quelques années sur la construction bois et sur la constitution de cette filière depuis la forêt jusqu'au bâtiment. Entonces llevan trabajando desde hace varios años en esta construcción en madera, entonces de llevar desde la plantación de nuevos árboles que permita desarrollar esta nueva industria hasta lograr que los edificios poderse construir en madera, todo con el consumo de proximidad. Alors je vais montrer quelques bâtiments faits en bois. Ici c'est l'Institut du sport français. Va a mostrar unos edificios que ha desarrollado en madera. Este es el Instituto de Deporte francés. Qui est une grande halle en bois. Que es un gran nave, Une halle. Una gran ala en madera. Alors le bois a comme qualité, c'est se faire de manière très rapide et très industrielle et sans bruit. Dice que entre otros beneficios de la construcción en madera es que se hace muy rápido, que no hay ruido y que es muy rápido y que se puede industrializar. Voilà, je montre quelques images de ces réalisations en bois qui fabriquent en même temps une lumière intérieure, un ombrage de grande qualité.
Este es un ejemplo de un edificio desarrollado en madera, donde aparte de la imagen desarrolla al interior un juego de sombras de gran calidad. Là, je montre juste quelques images, justement. Là, on voit ces grandes portées, cette toiture avec des grandes portées, cette lumière très contrôlée par rapport à des sportifs de haut niveau. Esto es una cubierta donde la luz está muy controlada para desarrollar actividades de deporte de alto nivel. Voilà, il y a tous les sports dont je ne connais pas le nom, taekwondo, mais toujours dans cette atmosphère. Enfin, voilà, c'est des réalisations. Je montre que des réalisations en bois par rapport à cette idée d'être en même temps rapide et très précis. Sí, muestra lo que es la realización en madera, que aparte de permitirte ser muy rápido, es la precisión y la calidad de los espacios. Là, c'est une piscine que l'on a fait aussi, avec une structure tout en bois qui amène de la lumière de manière très contrôlée. Esto es una piscina donde la estructura está hecha completamente en madera, donde la entrada de luz está muy controlada. Et ici, c'est un lycée qui devait être détruit, et nous avons proposé de le conserver et de rajouter des éléments comme des cabanes plutôt que de raser les immeubles existants. Este es otro proyecto en el que planteaban en un principio demolerlo todo y empezar de cero, y ellos plantearon y dijeron no vamos a demoler, sino vamos a añadir una especie de cabañas, de edificios anexos que complementen el uso. Donc on a gardé les immeubles à gauche que l'on a rénovés et on a rajouté des sortes de constructions tout en bois. Han rehabilitado los edificios ya existentes, que sería el que está a la izquierda, ¿sí? Y han hecho nuevos edificios todos en madera. Et comme le lycée devait continuer de fonctionner pendant le chantier, c'est pour ça qu'on a travaillé entre autres ce bois comme une méthode de chantier silencieux. Como esto es un colegio, entonces el colegio tenía que seguir funcionando mientras estaban realizando los trabajos. Entonces otro de los beneficios que había comentado de la madera es el trabajo silencioso para no interrumpir las clases y no molestar el estudio de los alumnos. Donc on voit toujours les immeubles existants à droite et les petites touches que l'on a rajoutées. Entonces se ven los edificios existentes y los pequeños toques que han añadido, que son estos los edificios. Avec des grandes galeries, comme des promenades qui se promènent dans les arbres. Con grandes galerías como grandes paseos entre los árboles. Et ici, c'est le gymnase, avec là encore une structure de grande portée, mais avec des poutres très fines en bois. Y este es el gimnasio, que son unas estructuras de grandes luces, pero de una sección muy pequeña, en madera, todo. Voilà, je montre quelques images de ce bois, comme ça. Y estas son algunas de las imágenes que está todo también rodeado con la naturaleza y los bosques. Ça marche plus. Ah. Là, je montre aussi un autre lycée qui est fait à Nantes, avec l'idée que le lycée qui est tout neuf, comme ça, soit une grande halle dans laquelle tout se trouve. Este es otro proyecto que es otro colegio, pero hecho desde cero, donde la idea principal es hacer un edificio en toda una ala donde todo esté conectado. C'est-à-dire un grand bâtiment unitaire dans lequel le sport, l'éducation, la partie hôtel, enfin là où on habite, les habitationnels, là, la résidence, tout soit compris comme dans une grande nef, un grand bateau comme ça, et qu'il y ait un rapport similaire entre l'intérieur et l'extérieur. Y este dice que la idea era hacer todo un edificio continuo, como toda una nave, un símil, como todo un gran marco donde estén lo que son los deportes, lo que son las aulas, lo que es la residencia, y esté todo conectado en una forma unitaria. Et qu'il y ait toujours un espace central qui soit géré par rapport à la thermique, par rapport à la chaleur et à la fraîcheur.
y toda esta nave está basada en un espacio central que hace todo lo que es el ajuste térmico para el calor y las ventilaciones. Donc une grande structure en bois qui fait un toit unique. Je montre le chantier. Esto es toda una gran estructura en madera que hace una cubierta única. Y estas son algunas fotos del proyecto. Voilà, alors c'est... attendez, je vous montre, voilà. Donc c'est un grand lieu central comme ça, avec des plantes, avec une température qui n'est pas celle des classes, mais qui est contrôlée quand même. C'est-à-dire quand il fait froid, il fait un peu moins froid. Quand il fait chaud, il fait un peu moins chaud. Entonces vemos aquí todo este espacio central con vegetación y donde la temperatura está controlada, no tanto como en los espacios de aulas, pero cuando hace frío fuera no hace tanto frío y cuando hace calor no hace tanto calor adentro. Et donc, dans le programme, il voulait aussi une salle de répétition pour la musique. Donc là, c'était tout en béton. En el programa del colegio de los requisitos pedían una sala de música, entonces esta sí está hecha todo en hormigón. Voilà. Et donc, on est en train de poursuivre ce travail sur construire en bois le plus possible. Et on étudie pour l'instant différents projets, dont l'un, ici, ce sont des bureaux, c'est 130 000 m² de bureaux à côté de la Défense, dans Paris, à côté de Paris. Entonces, siguiendo con este trabajo en madera, este es un proyecto de 130.000 metros cuadrados al lado de la Défense, en París, y también todo desarrollado en madera. Et là, vous voyez les espaces de travail où poteaux, poutres, plafonds, planchers, on est dans une atmosphère en bois, et là encore dans un chantier rapide et très calme. Entonces aquí vemos cómo son esos espacios interiores de trabajo, donde se ve que el techo, la estructura, el suelo está todo hecho en madera y cuál es la atmosfera que crea. Donc le chantier est en cours. Et ici, c'est des études qu'on est en train de faire pour des tours dans la région parisienne qui soient en bois et en terre. C'est-à-dire que le métro du Grand Paris extrait beaucoup de terre, et la question posée maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette terre? Donc comment on fait du béton dans lequel la terre est un élément principal? Estos son otros proyectos que están estudiando ahora, viendo cómo en este Gran París toda esa obra de metro que están realizando, están haciendo una gran excavación, entonces ellos se plantean qué hacer con toda esa tierra que estoy excavando, entonces están estudiando, investigando cómo poder utilizar toda esa tierra sin que sea desecho, sino reutilizarla. Donc même si le noyau intérieur est en béton, le noyau, ensuite tout le reste est en bois et une structure métallique tout autour pour fabriquer des espaces extérieurs très très confortables, très grands. Entonces, aquí plantean un núcleo de hormigón, la estructura sería de madera y una estructura metálica para construir espacios exteriores y la fachada entera. Donc là, c'est tout ce travail que je vous présente, pardon, ce travail que je vous présente là, c'est savoir comment est-ce qu'on peut produire des constructions, logements, bureaux et autres, en utilisant le plus possible les matériaux locaux, même dans une région comme Paris. Sí, entonces el resumen de su investigación y de lo que nos ha querido mostrar es cómo poder utilizar todos esos materiales locales, lo que son la madera, la tierra, en una ciudad como París, que es como una aglomeración, cómo poder implantarlo y utilizar esos materiales de proximidad. Alors maintenant, je vais vous parler de la Méditerranée et de Marseille. Ahora vamos a irnos al Mediterráneo, a la ciudad de Marsella. Marseille, c'est une ville très compliquée. Marseille, c'est une ville très compliquée. Marsella es una ciudad muy complicada. Et dans les quartiers au nord, comme ça, il y a un rapport très difficile entre la ville qui est à gauche et la mer très lointaine, parce qu'entre les deux, il y a les routes, les trains et le port.
Es una ciudad muy complicada porque vemos que hay una relación muy mala y hay como una barrera entre lo que es la ciudad y el mar, porque está por medio lo que es la autovía, el tren y el puerto. Et là, vous voyez les réseaux, les trains très présents. Et puis en bas à gauche, une petite rivière. Y vemos como en esta ciudad los trenes, las vías férreas están muy presentes y abajo vemos que hay un pequeño río. Et ici, les quartiers qui vivent pas trop mal d'ailleurs. Y aquí los barrios en los que no se ve demasiado mal, Et puis que funcionan bien. et un marché aux puces qui très très large, qui va sur les rues, les autoroutes, qui se déploie très librement. Este es un mercadillo que se va expandiendo por donde quiere muy libremente, cogiendo las autovías, las calles, Et des autoroutes qui sont faites pour rigoler. y de autovías que están hechas para reírse. Et donc là, on a une jolie vue de Marseille qui montre justement ce rapport entre la ville à gauche et le port, la mer, qui est très proche et très loin à la fois. Aquí vemos una vista aérea de Marsella en la que se ve la relación entre la ciudad y el mar, donde a veces están muy cerca, pero están muy separadas por todas las barreras que hay. Alors c'est un port qui marche pas très bien. Avant, ça marchait très bien du temps des colonies. En tiempo de colonias el puerto funcionaba muy bien, pero ahora ya ese puerto no funciona demasiado bien. Mais Marseille, c'est comme Malaga, c'est une suite de séquences de rapport à la mer extraordinaires. Y que Marseille es como Málaga, que es una sucesión de secuencias con respecto al mar extraordinaria. Donc le projet que l'on fait, qui est sur un très grand territoire dans cette partie nord de Marseille, le voilà. Este es el proyecto que desarrollamos en una gran área de Marsella. C'est entre autres que faire des autoroutes en ville. Y la pregunta es, ¿qué hacer con las autovías en la ciudad? Parce qu'ici, on est dans la ville, la mer est là-bas, dans le fond, et entre les deux, il y a l'autoroute, le train et le port industriel. Sí, aquí se ve la imagen como desde la ciudad hasta el mar tienes en medio la autovía, el tren y el puerto. Donc voilà, ici on voit la mer à gauche, la ville que l'on peut déjà construire sur des terrains vides à droite, et il y a une autoroute. Aquí se ve la sección que tendríamos el mar, el mar y ahí la ciudad donde se puede desarrollar y en medio vemos como tienes la gran autovía. Donc on peut mettre l'autoroute différemment, comme une autoroute de montagne, là comme ça en dessous. Entonces se plantea como que esta autovía se puede poner de otro modo, como una autovía de montaña, ¿no? Semienterrada. Et ainsi avoir au-dessus un boulevard de corniche. Y así tener encima un boulevard de corniche, como un paso marítimo. Et en dessous, garder l'autoroute, mais avec vue latérale sur la mer. Y abajo mantener la autovía, pero con vistas laterales del mar. C'est de ça. Et après, on enlève l'autoroute viaduc qui existait préalablement. Sí, se eliminaría la autovía que existe ahora mismo. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc pour faire cette grande corniche qui descend vers le centre-ville. Para hacer este paseo marítimo que baja hasta el centro de la ciudad. Et ensuite, ça c'est la première action. Donc une action sur les grosses infrastructures, comment changer les autoroutes. Entonces esta sería una primera acción de actuar sobre las grandes infraestructuras, de actuar sobre la autovía, de cómo tratarlo. La deuxième action, c'est toujours sur le jardin, l'eau et la température. Entonces la segunda punto de actuación es trabajar sobre lo que es el parque, todo el área arbolada, le jardin et la température. Y la temperatura. C'est-à-dire que sous une gare désaffectée, inutilisée actuelle, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite rivière qui passait.
ellos se percataron que en todas esas vías férreas y la estación que no se estaba utilizando había un pequeño río. Et c'est de dire comment on va inventer une sorte de parc-jardin qui va traverser la ville. Y entonces ellos idearon cómo transformar este pequeño río en un gran parque que transforme toda la ciudad. Donc on a retrouvé, on a remonté cette rivière qui passe dans la banlieue de Marseille. Entonces han remontado ese río a ver de dónde nacía y que nacía en las afueras de Marsella. Et quand on arrive à Marseille, ça devient tout petit et ça vient comme un égout. Un égout, une buse. En souterrain. Ah, sí, que es como ese gran río que nace a las afueras, cuando llega a Marsella se convierte como en un canal de saneamiento. Voilà, c'est très canalisé, c'est comme un canal. Et ensuite, ce souterrain. Donc, l'idée, c'était d'inventer un parc à partir de ce petit ruisseau. Entonces, la idea ha sido inventar un parque a partir de ese pequeño río que ahora está tratado como agua de saneamiento. Donc, ça, c'est une gare existante qui va être déménagée. Esta es una estación de ferrocarril que va a ser eliminada, o sea, movida, trasladada. Sí. Et ensuite, on va fabriquer un grand parc sur cette gare avec l'eau qui pourra déborder. Entonces su idea va a ser donde estaba antiguamente la estación, es crear un parque alrededor de este río donde este río pueda desbordar y crecer y... Voilà, c'est-à-dire que le parc, il est comme ça quand l'eau est normale. Et ensuite, comme ça, quand l'eau déborde. Entonces estas son las dos imágenes, que la primera es cuando el agua está en su cauce normal y la segunda imagen sería esta, que es cuando el agua desborda y va a aumentar y gana el territorio. Donc là, on est en train de réaliser les premières parties du parc avec la rivière qui est mise à jour. Entonces ahora están realizando la primera parte del parque donde la ribera, donde el río está puesto al día. Et ensuite, sur ce projet urbain qui fait 200 hectares à peu près, en este proyecto urbano que ocupa 200 hectáreas más o menos, on fait un travail lourd sur l'autoroute et sur le parc. Et après, on regarde maison après maison comment conserver au maximum tout ce qui existe. Entonces hacen un primer trabajo a gran escala, que sería la autovía y ese parque, y una vez tratados esas dos estructuras, se analizan en detalle partes de la ciudad que se puedan conservar. On essaye de construire pas mal, mais en tout cas en essayant de rénover toutes ces architectures qui peuvent être considérées comme assez mineures, pas très intéressantes, mais finalement qui le sont. Sí, sería, estudian como pequeños edificios, pequeñas intervenciones donde son arquitecturas que no parecen muy interesantes, pero que en realidad sí lo son, entonces con algunos toques, ¿no? Darles un nuevo entidad. Sí. Una nueva vida. Voilà, je vais parler encore un tout petit peu. J'ai encore un peu de temps, ça va? Non? Combien de temps? Sí, va bien de tiempo, pregunto. J'ai 20 minutes encore? Sí, sí, sin problème. Voilà. Là, je vais parler d'une autre ville française qui est à Montpellier. Là, ils n'ont pas mis la carte, mais c'est pas grave. Voilà. Montpellier, c'est pas loin de la mer, mais c'est à 10 km de la mer. Este es otro trabajo en otra ciudad, en Montpellier, que también está en el sur de Francia, que no está en el mar, pero está cerca, está a 10 kilómetros. Ça appartient à cet arc méditerranéen qui va de Gênes jusqu'en Espagne. Que pertenece al arco mediterráneo que va desde Génova hasta Génova hasta España. Et là l'idée, c'est la commande ou le projet qui nous était demandé après un concours, c'était quelle était les hypothèses de développement de Montpellier sur 40 ans, 30 ans.
Entonces el trabajo que les encomendaron era cuáles eran las hipótesis de cómo sería Montpellier dentro de 30-40 años. Et une des principales questions qui est posée, c'est celle concernant le risque. Y una de las principales preguntas que se plantean es la que concierne el riesgo. Et entre autres, le risque vis-à-vis de l'inondation, de la chaleur et de l'inondation. Sobre todo el riesgo del calor y de la inundación. C'est-à-dire, attendez, je vais aller directement là, là, là. Voilà, c'est-à-dire que c'est une coupe sur le territoire de Montpellier qui va de la montagne, le Massif central jusqu'à la mer. Et en fait, les nuages viennent bloquer contre la montagne. Et ensuite, il y a des inondations terribles à Montpellier parce que c'est très défavorable par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas du tout clair. Pas du tout clair. Non, oui, oui. No, bueno, je esta es una sección de lo que es la ciudad de Montpellier, que aquí tiene las montañas, que es el Massif Central, y entonces que es una zona donde se acumulan las nubes, entonces sufre muchos riesgos de inundaciones. Et c'est l'idée, comment est-ce que on est une ville et dans le risque de l'inondation de la mer et l'inondation qui vient de la montagne. Entonces es una ciudad que está en un punto intermedio entre el riesgo de la inundación del mar y el riesgo de la inundación a través de las montañas por toda esa acumulación de... Et en même temps, il fait très chaud, il va faire de plus en plus chaud, et avec des incendies forts. Donc, le principal risque de Montpellier, c'est la notion de fragilité vis-à-vis de l'environnement. Entonces, el principal riesgo de Montpellier es su posición respecto al medio ambiente, porque también tiene un gran riesgo de incendio. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce que, à partir d'une ville, on crée comme un très grand parc qui va pouvoir être, là encore, planté, conserver l'eau, fabriquer des rivières plus efficaces, savoir comment on transforme presque une métropole comme ça en une sorte de jardin tentaculaire. Entonces, lo que plantean es desarrollar como un gran parque que albergue todo este área en forma de tentáculos, ¿no? Con pequeños ríos, rivieras que absorban esa acumulación de agua y esas posibles inundaciones y las canalicen. Un parque con vegetación, que lo que he hablado desde el principio, que es para bajar la temperatura ambiente. Cette coupe montre la notion de risque, et l'idée, c'est de regarder comment l'eau peut être conservée, le terrain perméabilisé. Sí, la idea es cómo todo ese agua puede permear, que la absorba el terreno y toda esa vegetación. Donc c'est un travail très très scientifique que l'on regarde pour essayer. C'est la ville de France qui est la plus assujettie, la plus compromise, ou la plus en difficulté par rapport au risque. Donc sa survie, finalement, c'est de travailler sur cette question de l'inondation, du feu, de la chaleur, de la sécheresse. Vale, es la ciudad de Francia más comprometida de estos riesgos ambientales, del calor, la inundación, la sequía y el incendio. Entonces es como actuar de modo global para transformar este área y... Mais en même temps, c'est une ville qui est très belle, avec autour tout un paysage extraordinaire et plein de possibilités d'habiter différemment. Pero al mismo tiempo es una ciudad muy bonita, con en todos los alrededores muchos puntos de interés muy bonitos. Oh, c'est très bien. Et là c'est de montrer finalement que cette notion de paysage, c'est aussi une manière d'habiter la métropole de mille manières. Entonces, que esta forma de abordar respecto al paisaje es una forma de habitar la metrópolis de mil maneras distintas. Et donc, dans cette métropole de Montpellier, il y a une petite ville qui s'appelle la Grande Motte. En esta metrópolis de Montpellier hay una pequeña ciudad que se llama la Grande
la Grande Motte. Et c'est un projet que l'on fait depuis 1 an, à peu près, Es un proyecto que desarrollan desde hace un año et qui est dans la métropole. Alors vous voyez, la métropole, on voit Montpellier au centre, l'amphithéâtre de la montagne en vert dans cet arc vert qui est là. Aquí se ve la metrópoli, lo que es Montpellier, que sería en rojo. En verde vemos todo el arco de las montañas. La flèche rouge pour la ville active autour des autoroutes. Oula. La flecha roja sería la ciudad activa de las autovías, ¿no? Los ejes de conexión. Et je vais vous parler donc de la Grande Motte, qui est une ville étrange, une ville futuriste, qui a été inventée sous l'époque du général de Gaulle. Entonces nos va a mostrar esta pequeña ciudad de la Grande Motte, que es una ciudad extraña, futurista, que se desarrolló en época del presidente de Gaulle. Ah, j'avais une photo de Gaulle là, ça marche plus. Mais j'avais de Gaulle là. Voilà, voilà, général de Gaulle à droite. Donc, la mission que le général de Gaulle avait donnée à ses ministres, c'était de dire il ne faut pas que les travailleurs français aillent passer leurs vacances sur la Costa Brava. El general de Gaulle, el presidente de Francia, lo que le dijo a sus ministros es lo que tenemos que hacer es que los franceses no vayan a veranear a la Costa Brava. Il fallait garder l'argent en France. Que había que quedarse el dinero en Francia. Donc, les ministres français que l'on voit ici avaient comme mission de développer touristiquement toute cette côte du Languedoc. Entonces la misión de estos ministros era desarrollar esta costa en el Mediterráneo. C'était entre Marseille et Perpignan, entre Marseille et la frontière espagnole. Entre Marsella y Perpiñán, que es al lado de la frontera Alors, española. c'était des paysages très hostiles, parce qu'il y avait, enfin hostiles, qui étaient un peu compliqués pour habiter en tout cas. Eran paisajes un poco hostiles, bueno, que dice más bien complicados de habitar en ellos. Ils ont déversé des centaines de tonnes de démoustiquants. Que han vertido toneladas y toneladas de antimosquitos. Ils ont enlevé ces pauvres paysans. Que han echado esos pobres agricultores. Et ils voulaient inventer la nouvelle Floride. Y que querían implantar la nueva Florida. Donc des travaux mais considérables, parce qu'ils ont surélevé le sol de 2 mètres. Han hecho unos trabajos considerables, han elevado el nivel del suelo 2 metros. Et ils ont inventé des villes étranges, très libres, dont la seule géométrie, la seule contrainte géométrique, c'était le vent et le courant de l'eau. Entonces inventaron estas ciudades que eran muy extrañas, donde la única geometría estaba dada por los vientos y las corrientes de agua. Et avec une coupe très simple de cette époque, c'est-à-dire des maisons, des grands immeubles, comme ça, qui devaient arrêter le vent pour avoir des jardins derrière. Entonces esta es una sección de la época en la que planteaban unos edificios que cortasen el viento para poder construir jardines y parques detrás. Et ensuite avec des dessins futuristes, amusants. Entonces con estos dibujos futuristas divertidos. Le chantier. Ese es el campo. La construction. La construction du port, qui était le premier élément fondateur. El puerto era el primer elemento fundador de la ciudad. Entonces fue lo primero que desarrolló. Et ensuite, ces immeubles se sont construits. Y los inmuebles que planteaban para cortar el viento se construyeron realmente. Avec un certain bonheur entre la plage, l'immeuble et le port et le bateau. Con una cierta felicidad entre los barcos, la playa, el edificio, el puerto. Voilà. Et la ville s'est agrandie comme ça, avec cette notion de port et d'immeubles de toutes les formes, mais avec une résonance d'Amérique du Sud, Aztèque. Okay. Il avait été en voyage là-bas, il avait été étonné par les pyramides aztèques. Entonces, este es el desarrollo urbano de la ciudad, donde no tiene ninguna ordenación como tal, sino que todo se ha desarrollado.
y con los edificios de inspiración azteca, porque Con las pirámides. alguien fue y se inspiró en ella. Non, c'est pas grave. Bueno, y se, son Alors- que se han inspirado en las pirámides aztecas porque le debieron gustar a alguien. Alors, ce qu'on est en train de faire, on refait le port, on invente beaucoup de places pour les bateaux en plus. El proyecto actual Ah, man- desarrollar el puerto. Ahora lo que van a empezar es a desarrollar el puerto con muchas más plazas de barcos para atracar barcos. Donc, on rénove cette ville en repartant de son point de départ, qui était le port. Entonces, para renovar esta ciudad se parte desde el primer punto de partida que tuvo en origen su ciudad, que era el puerto. Cette ville, elle était construite sur le principe du tout automobile, tout était en automobile. La ciudad en un principio se desarrolló bajo el principio de todo con el automóvil. Et maintenant, on essaye de modérer ou de changer le rapport entre l'automobile et le piéton. Y ahora están intentando moderar, reducir y hacer una nueva relación entre el peatón y el automóvil. Donc, ce qui est passionnant dans ce projet qu'on est en train de faire, c'est de voir comment le futurisme des années 60 peut se faire dans les années 2020. Qu'est-ce que c'est que le futur en 2020 vis-à-vis de l'histoire du futur dans les années 70? Tu comprends? Vas-y. No, es de ver que cómo hacemos ahora para hacer un proyecto futurista, desde un primer proyecto de los años 60 que era también futurista, y de ver qué es el futurista, Sí, cómo se desarrolla el futurismo de en un 2020. proyecto futurista. Non, c'est quand le futurisme devient historique. C'est ça. Cuando el futurismo, no, futurista, Cuando el futurismo se convierte en algo histórico. histórica. Voilà, donc là c'est assez simple pour l'instant parce que c'est des histoires de voitures, d'espace public, de réduction des voitures. Ahora al principio es sencillo porque se trata de espacios y de reducir el número de vehículos. Et voilà, c'est tout un problème de s'inscrire dans un dessin qui a été fait par l'architecte à l'origine, qui s'appelait Balladur. Et donc il a fait ce dessin vu de la mer. Il a inventé ce profil vu de la mer, ce qui était une jolie idée. C'est-à-dire comment le rare bateau qui arrive là a une perception de ce paysage construit. Entonces, esto es una imagen que hizo el arquitecto en origen, Balladur, de cómo sería la imagen de llegas con tu barco y qué imagen, qué es lo que te reciba. Et donc, Balladur, enfin cet architecte, il avait imaginé ça dans ce que l'on pourrait appeler la géomorphologie. Entonces, este arquitecto desarrolló esto en lo que se puede llamar la geomorfología. C'est-à-dire que on voit dans le fond les monts du Massif central, Se ve en el le fondo relief du Massif los central. montes del Massif Central Et lui, il voulait accompagner ce relief. y él quería acompañar este relieve. Donc l'idée, c'est dans les constructions, on a un îlot à construire comme ça, c'est savoir comment est-ce qu'on pouvait être dans cette aventure et reprendre ce système. Entonces, lo que se plantean ahora al desarrollar el proyecto es cómo podemos actuar manteniendo esta imagen que había al principio de toda esta isla. Et donc savoir comment les immeubles aujourd'hui pouvaient s'inscrire dans cette notion de géométrie comme une nouvelle colline. Entonces, era cómo estos edificios podían inscribirse en esta nueva idea de geometría como de colina. Donc simplement que les moyens aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que précédemment. Et donc l'idée, c'est de regarder comment des immeubles entre eux, avec des moyens mathématiques, peuvent regarder par rapport à la lumière, la vue, le prospect, le vent, etc. Comment est-ce qu'on peut sculpter des immeubles en fonction des réalités climatiques, etc. Tu veux expliquer? Non, c'est ça. Entonces, la idea es como coger estos edificios existentes y con
la potencia que tenemos ahora tecnológica, desarrollar unas nuevas intervenciones, ¿no? Que sería como esculpir un nuevo edificio, una nueva actuación. Sí, que es de utilizar los datos que tenemos del sitio para crear nuevas formas de edificio que utilizan el sol, el viento y la luz, la vista, el viento. Entonces sería a partir de ahí esculpir nuevos modelos basándose en lo que preexiste ahora mismo. Alors c'est un sujet qu'on étudie actuellement, c'est ce qu'on appelle le paramétrisme, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, comment dire, avec des curseurs, inventer des formes d'immeubles en fonction de ces données. Entonces es una nueva forma de trabajar que es parametrizar, entonces cómo se esculpen estas nuevas formas de los inmuebles en base a estos datos que yo quiero manejar. Entonces, como cursores, ¿no? Que yo meto esta información, cómo me va cambiando el edificio. Donc voilà, on est en train de faire les études justement de la sculpture de ces immeubles en fonction de données scientifiques. Entonces están haciendo el estudio de cómo esculpir estos edificios a partir de estos datos científicos. Donc on part d'un bloc comme un sculpteur et après on creuse dedans en fonction de toutes ces données. Entonces parten de un bloque como un escultor y van esculpiendo en función de todas esas datos. Voilà, donc c'était une ville qu'on est en train de prolonger dans cette idée très simple de espace, sable, bonheur, bateau, etc. Mais de prolonger le futurisme. Entonces la idea es de prolongar este futurismo dentro de la idea de arena, playa, felicidad, mar. Alors voilà, ce projet, ça nous a permis de prolonger cette aventure vers Malaga. Alors, en principe, on n'a pas le droit d'en parler pour une question de permis de construire. Tu veux... Non, vas-y. Entonces, a partir de toda esta investigación respecto al mar, les ha permitido llegar a Málaga, que en un principio no tienen permitido hablar del proyecto por un tema de licencias. Alors, on travaille avec Rosé Louise de T10 qui est en train de partir là-bas sur ce projet. Ah bon, il fait une photo, pardon. Non, non, rien. Donc voilà, on va montrer quelques images. No, solamente que estamos trabajando sobre este proyecto con un estudio de arquitectura de Sevilla, José Luis T10, que está aquí. Donc la situation de la Thermica, vous la connaissez aussi bien que moi, mais on est donc à proximité de l'embouchure du fleuve. On est à côté de l'aéroport, on est à côté des autoroutes, enfin des voiries importantes, un lieu très bien situé pour son accès, mais avec cette relation aux infrastructures, comme nuisance éventuelle. Hein. Entonces, este es el lugar donde está ubicada la térmica. Entonces vemos que está muy bien situado, está al lado de la desembocadura del río. Y está muy bien conectado con todas las infraestructuras cerca del aeropuerto y con todas las vías principales. Donc ici on voit cette histoire industrielle. Esta es la imagen original cuando era un lugar industrial. Avec la transformation extraordinaire que l'on connaît très peu en France, d'une ville qui s'est passée de l'industrie à vraiment d'autres aventures, entre autres par rapport à la culture. Entonces, Málaga es un desarrollo que no se ve mucho en Francia, que es como ha pasado de la industria a un nuevo desarrollo más turístico y cultural. Avec cette industrie qui reste dans une mémoire comme avec tous ces totems. Con un patrimonio industrial que queda en nuestra memoria con todas las chimeneas. Et donc, dans cette hypothèse de construire ce nouveau quartier, on était intéressé par rapport à certains certaines références, entre autres toujours par rapport à la géographie, cette notion de colline. Entonces, a la hora de abordar el proyecto, estaban interesados a cómo la relación del desarrollo urbano respecto a las colinas, o sea, donc, cómo se desarrollan. Donc comment on peut aussi s'inscrire dans l'idée de la métaphore d'un nouveau paysage. Cómo inscribirse en la metáfora de un nuevo paisaje.
Donc il y a une référence à Antequera qui est extraordinaire par rapport à ça, cette notion de géologie qui a failli, enfin, on dirait presque des constructions, mais c'est la géologie qui a fabriqué ça. Entonces toman como primera referencia lo que es el Torcal Antequera, que es como la geología ha esculpido todo un paisaje y ha creado estructura propiamente. Et donc cette figure du delta qui est juste en parallèle du vrai delta historique du fleuve, de montrer que on peut refaire une visite de cette figure à travers des collines qui viennent s'inscrire dans une végétation beaucoup plus libre que ce qui existe avant. Je ne sais pas si je suis clair, pas du tout. Mais je sais, entonces su idea es desarrollar, como basarse en la idea de este delta que está el delta del Guadalhorce, entonces desarrollar esta idea de delta con lo que es la colina y la vegetación, entonces crear como estas islas y desarrollar un nuevo paisaje. C'est-à-dire, on a le parc existant d'un format très carré, avec ensuite un mail très régulier, et ensuite de dire, quand il arrive vers la plage, vers la mer, il se déstructure, il se naturalise. Entonces la idea es, partiendo de un parque muy cuadrado, de una avenida, como al llegar al mar, esta estructura, esta edificación se naturaliza, se descompone. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient sur cette idée d'une lisibilité particulière vis-à-vis de la mer, toujours en relation avec la géographie et les montagnes qui sont plus loin. Entonces, siempre en relación con las montañas que están más lejos, darle una visibilidad a este paisaje al borde del mar. Visible depuis le ciel, puisque l'aéroport n'est pas loin, comme cette figure qui descend de la ville pour aller vers la mer. Visible desde el aire, porque ya que el aeropuerto está cerca, se ve la ciudad cuando se aterriza después. Et puis visible depuis les rues comme un paysage particulier d'une colline. Y visto desde las calles como un paisaje particular de una colina. Merde, il n'y a plus rien. Sí, sí. Voilà, là on voit cette notion de square qui descend avec ses immeubles. On n'a pas des perspectives, voilà. Et ici ensuite, on a toujours dans le rapport à ces collines existantes qui sont très très belles, le rapport entre des notions des étages comme des courbes de niveau, comme ça, comme des plateaux, qui deviennent presque des maisons individuelles. Entonces la idea es, basándose en esas colinas que son muy muy bonitas de Málaga, crear una estructura como en diferentes niveles en la que casi tu vivienda es como un lugar individual, ¿no? Como un espacio individual. Voilà, donc maintenant on avance, on est en train de travailler sur des jardins, faire un jardin extraordinaire. Malaga a une tradition de jardin magnifique, savoir comment est-ce qu'on peut là encore faire une sorte de jardin botanique, tout en rapport avec cette mer et les jardins préexistants. Málaga tiene una tradición y una cultura de jardines y paisajes, entonces ahora están trabajando en cómo desarrollar ese paisaje para hacer una especie de jardín botánico. Et là encore, alors ces images de référence, mais l'idée c'est, pour revenir à ce que je disais depuis le début, c'est comment une ville, autant au niveau du sol qu'au niveau des étages, qu'à tous les échelles, peuvent être une ville très naturelle. On n'est pas forcément dans des objets minéraux absolument purs comme ça, mais de dire que la nature peut s'infiltrer de 1000 manières un peu partout. Entonces, la visión es lo que ha venido contando desde el principio, cómo desde el suelo y en los distintos niveles dan una visión muy natural con los materiales, con las formas, con los paisajes y no sentir que estás en un objeto mineral cerrado. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire s'il y avait une sorte de fil conducteur par rapport à tout ce que j'ai présenté, c'est surtout la nature et la ville qui peuvent se développer conjointement, autant dans la production que dans le rapport au climat, que dans le rapport au plaisir d'habiter. Entonces, en resumen, toda su presentación, el hilo conductor entre todos los proyectos, lo que ellos han ido buscando, es como la naturaleza y buscando lo que es el uso de materiales
ver la posición, estudiar los distintos parámetros, como desarrollar una arquitectura y una forma urbana que permita, basándose en lo que es la nueva, o sea, lo que es el cambio climático, las nuevas relaciones con el clima, y crear una respuesta a todos esos, que no es la arquitectura, sino todo lo que envuelve. Alors, je voulais remercier beaucoup Martha, parce que c'était extrêmement difficile ce qu'elle a fait, on ne s'était jamais vu avant, elle a tout vu ça en live pour la première fois, et je ne comprends rien à l'espagnol, mais je suis sûr qu'elle a traduit très très bien. Queremos decir gracias, Marta, porque ya no vi la presentación antes y lo hice directamente, así que muchas gracias, Marta. No, merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas trop fatigué, j'accepte les questions. Sí, si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo. Mais sinon, non, ça va. Sophie, Ce que vous voulez. no question? No question? No, you have... Vous avez tout compris? ¿Lo habéis comprendido todo? No tenéis pregunta. J'ai pas été compliqué alors? Bon. Bah, on va à la plage, bah, moi ça va pas y aller. sí, hay una pregunta. ¿Cuál de ellos? Lequel? Este es el proyecto de la térmica. Ça? Y en principio sí se va a construir. Est-ce que c'est un projet qui quoi? C'est un projet qui va être construit. Sí, se va a construir. Vas-y, vas-y, raconte. Sí, estamos trabajando sobre este proyecto. Ganamos el concurso en julio y la obra, la construcción va a empezar en marzo con la primera manzana, y después en algunos años, no sé, vamos a desarrollar todo el proyecto, pero sí, vamos a construirlo. C'est inquiétant. Sí. Sí. En este proyecto de Málaga, ¿han pensado en la madera también, cómo integrarla en su desarrollo, o por el clima y las circunstancias va a ser más complicado? Est-ce que vous avez pensé à intégrer des constructions en bois dans ce projet, et quel est le rapport à l'environnement? Alors, effectivement, j'ai parlé beaucoup de la construction en bois dans un contexte très français, où il y a même un peu nord de l'Europe, dans lequel il y a une tradition par rapport à ça, et sans doute un élément thermique qui est plus simple qu'ici. C'est-à-dire le problème du bois, quand même, c'est l'inertie thermique. On construit en bois en Afrique, je sais, mais je ne sais pas si c'est extrêmement simple de construire en bois par rapport aux connaissances espagnoles et par rapport à cette notion de tradition minérale qui marche quand même ici très bien avec la thermique. Je parle de la thermica. La térmica, c'est enfin, Vas-y. le nom du projet. No, La térmica du bâtiment. Entonces, él dice que en su presentación ha hablado de lo que es la construcción en madera, porque en el norte de Europa y en Francia, que sí que hay muchos bosques, sí que hay más tradición de construir en madera, pero aquí no lo han planteado porque no existe esa tradición y funciona muy bien la construcción mineral, ¿no? Y además en este proyecto es más de trabajar sobre el viento, porque hay mucho viento en Málaga desde del mar, pero también del otro lado, y que estamos trabajando con T10 y con ingenieros para ver cómo puede funcionar los edificios entre ellos para que no sean un lugar, para que sea un lugar agradable de vivir, y así que es más sobre el agua, el viento, la naturaleza que vamos a poner ahí, y las vistas. Sí. Sí, que aquí el reto que se plantea no es tanto la construcción en madera, sino bueno, los otros temas medioambientales. Sí. Y guardamos la chimenea. Sí. Una pregunta. ¿Qué le diría François a estos chicos, chicas que están terminando su carrera, me imagino, y que quizá el futuro en España no es muy bueno a nivel
¿qué le dirías para animarlos a que merece la pena estudiar la carrera y que se puedan hacer muchas cosas bonitas? Qu'est-ce que tu dirais à ces élèves qui sont en train de finir leurs études pour savoir, pour les animer dans leur vie future alors que c'est un métier difficile en Espagne d'être architecte, et pourquoi leur dire de continuer à faire, enfin d'être architecte? Qu'est-ce qui t'anime en tant qu'architecte? Question là. Non, je trouve que c'est, je sais pas, quand on voit statistiquement les évolutions de la société, les besoins en architecture sont considérables. C'est-à-dire, je vois ça de manière très froide. C'est-à-dire, quel que soit le pays du monde, quand on voit que la population double en quelques dizaines d'années ou en quelques 50 ans, etc., c'est-à-dire faire habiter, loger, inventer un monde qui soit possible par rapport à une croissance qui est considérable, c'est un enjeu qui est absolument magnifique. C'est en Espagne, mais c'est en Afrique, c'est en Inde, c'est en Chine, c'est partout. C'est-à-dire le sujet de la croissance démographique est un sujet considérable. On peut être pour ou contre, mais je veux dire, il y a un besoin, une nécessité qui est considérable. C'est-à-dire, non, allez-y, ou bien vas-y, je sais pas. No, es que es verdad que el mundo necesita muchos arquitectos porque hay muchos, un crecimiento de la población. Ha dicho poéticamente que ¿Cómo se dice? el reto de la población, cuando ves que la población se duplica, crece, hay una necesidad. Entonces es un reto y un placer como dar respuesta a esos retos que vienen. Entonces que para él el trabajo es absolutamente, ¿no? Apasionante, y apasionante. Que es inventar un nuevo mundo. Sí, en que lo que España. tienes que es continuamente dar respuestas, inventar a un nuevo mundo, a nuevas circunstancias que se plantean, nuevo crecimiento, nuevas, por ejemplo, el clima que cambia. Entonces es constantemente estar dando respuestas a algo tan básico como es vivir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'architecture est un bien de consommation qui est utile comme rares sont les autres objets. C'est-à-dire, regardez, vous avez peut-être plein de téléphones, plein d'objets, plein de voitures, mais j'ai un peu l'impression que dans les temps à venir, c'est la nécessité pour survivre. C'est-à-dire en rapport entre, bien sûr, la maison en tant qu'objet individuel, mais aussi le rapport à la nature, la nature qui nourrit, la nature que l'on consomme. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression que c'est le métier qui est un peu au centre des grandes questions à venir, en toute prétention. Es que sin pretensiones. Dice que la arquitectura es la respuesta a todos los problemas, las preguntas, que se pueden plantear. Entonces que desde tu casa individual hasta cómo se desarrolla tu ciudad es... No, es que ahora en Francia, pero en todo el mundo, podemos ver que las cosas están cambiando, que no se puede seguir de construir, de vivir, de consumir de la misma manera que los padres, que los grandes padres, y que el mundo va a cambiar porque el clima va a cambiar, y que los arquitectos tienen un poder y tienen una ¿cómo se dice? Sí, una responsabilidad. Sí, una responsabilidad muy importante, porque la primera necesidad de algunas personas es de tener un lugar para dormir y un lugar para vivir. Así que es en el centro de nuestra vida de tener este lugar, y sí. C'est-à-dire il faut des architectes qui soient des artistes, qui fabriquent, comme l'Espagne a su en faire, des merveilles, des objets magnifiques, des petites choses. L'architecture, c'est un spectre très très large. Donc il faut imaginer que vous pouvez faire plein de choses. Autant des merveilles par rapport à
à l'histoire, à la culture, comme on invente des œuvres d'art, mais en même temps, c'est un métier aussi qui va jusqu'à la stratégie urbaine, la stratégie territoriale. Et il faut, je ne sais pas si je suis trop long, hein, jusqu'à la stratégie territoriale, c'est-à-dire il faut que vous puissiez aller en dehors de vos limites, les limites qu'on vous impose, grosso modo. C'est-à-dire qu'un architecte doit pouvoir regarder très largement dans l'échelle, dans les territoires, dans la relation entre la nature et la ville, entre les réseaux, entre la notion du climat, la notion du travail. J'ai l'impression que toutes les grandes questions qui sont actuelles se retrouvent dans la fabrication d'une ville. Donc ce métier, je le répète, c'est en même temps, il est fait pour tous, quoi, pour tout le monde, autant pour l'artiste individuel que pour celui qui veut travailler de manière collégiale dans des stratégies de grands territoires. Okay. No, c'est pas bien. Que los arquitectos deben ser un poco artistas, no hay que cerrar su caja no sé, es que hay que abrir su ventana para ver lo que pasa en otro lugar del mundo y lo que pasa en general, y es que es una cuestión de escala. Hay que saber dibujar una vivienda, pero también de saber que esta vivienda va a ser en un territorio más grande, que va a ser en un país más grande. Es siempre de jugar entre las diferentes escalas y de imaginar nuevas cosas siempre, de reinventar la relación entre la naturaleza, las construcciones y de salir de los límites. Y que cuando estamos en las escuelas está bien para abrir completamente su cabeza, y hay que seguirlo después del diploma, porque a veces es difícil cuando empezamos a trabajar en el estudio de arquitectura de guardar imágenes y es que los arquitectos son artistas del territorio y son el futuro. Y sí, la última cosa, François dijo que ahora en todos los políticos, en las políticas de los países de Europa, pero del mundo también, estamos hablando de los cambios que vamos a tener en los futuros años, y que siempre tenemos la impresión que la arquitectura es un poco la evolución de las ciudades. Es que las cosas van a cambiar y las ciudades van a cambiar, y el futuro de los países es un poco como las grandes ciudades que están cambiando la relación con el paisajismo, con la naturaleza y todas estas grandes preguntas. À condition d'être des militants et d'être portés par quelques idéologies. Hay que ser militante y que siempre guardar su ideología. Sí. 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 Merci. Par la présentation, c'est très beau, les images que vous avez présentées. J'irais bien au projet de l'Amérique, parce que vous avez montré que les bâtiments se sont inspirés par le Torcal. Par le Torcal, l'intégral. Que tu t'es inspiré du parc pour la thermique. Oui. Et par rapport à la végétation, les jardins que vous voulez créer, vous avez considéré les traditions des jardins botaniques qui existent en Andalousie. Oui. Vous avez pris la référence de France. Est-ce que tes jardins ils sont inspirés des jardins andalous, les plantes choisies? C'est-à-dire, moi je voulais que le jardin soit partout sur ces collines, mais forcément c'est très pas artificiel, c'est dans des pots, etc. Mais les jardins à pleine terre, effectivement, je suis fasciné par les jardins andalous, les strates basses, strates moyennes, strates hautes, etc.
Et c'est vrai que... alors j'ai un gros problème, c'est-à-dire que les beaux jardins, ils sont un peu anciens. Alors si à Malaga, il y a un très beau jardin présent, je serais très content de le voir. Parce que je trouve que... alors peut-être que les arbres, il faut du temps pour que ça pousse, j'en suis sûr même. Mais j'ai l'impression que les beaux jardins sont entre autres du 19e ou du début 20e à Malaga. Et que je ne sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a un jardin extraordinaire récent à Malaga? Bueno. Él dice que sí, que le parecen magníficos y extraordinarios los jardines andaluces, ¿no? Como se desarrollan en distintas capas, pero que encuentra que los que ha visto en Málaga son del siglo XIX, del siglo XX, que son más ancianos, y él os pregunta a vosotros si sabéis de algún jardín más reciente, más presente, porque le encantaría poder verlo y visitarlo. ¿No? Non, quelle est la tradition, qui porte la tradition du jardin andalou? Ici, à Malaga. Sí, que si hay algún sitio donde esa tradición del jardín andaluz se haya desarrollado de una forma más presente. Es que en este proyecto trabajamos como una paisajista de Sevilla y elegimos todas las plantas, los árboles y la vegetación tradicional de Andalucía. No hay árboles de Francia. Es más que tratamos de hacer un nuevo tipo de jardín local con esta idea del delta, pero a nosotros es importante de utilizar los árboles como el árbol de los Jaconcagua, ¿no? ¿Cómo se dice? Jacaranda y este tipo de árbol local, y para que sea un poco una continuación de la ciudad y que existe con una nueva forma, no nueva, pero con un dibujo un poco diferente y con la idea de los bosques que hay en los jardines en Andalucía. Sí. Una pregunta es, con la vegetación, ¿hay algún otro tipo de interacción que no sea el uso ornamental o el de aportar sombra? En este jardín vamos a tener, aquí es mejor, usos adentro de este delta, lo llamamos delta, y no es solamente ornamental. Hay la chimenea, vamos a tener una plaza con juegos de agua para los niños, vamos a tener espacios para comer, no sé cómo se dice, picnic, y otro juego de agua, y hay diferentes usos que estamos desarrollando. Es que no podemos mostrar todas las imágenes y todos los dibujos actuales por la cuestión de la licencia, pero sí estamos trabajando sobre los usos y la conexión con el paseo marítimo, que también tienen muchos usos de deporte para los niños y para que funcione. Va a ser un lugar completamente abierto y la gente puede entrar desde la ciudad o desde la playa en el sitio y se puede cruzar las manzanas. Esto es la planta baja y se puede cruzar, y hay una continuación de los espacios públicos abajo de los espacios construidos. Gracias.